କାଣା ଆପଣମାନେ ବରଗଡ଼ର ଇ ଜାଗାର ଟେଷ୍ଟି ଚାଉମିନ୍ କେ ଟ୍ରାଏ କଲେନ ଶୀତ ମାସେ ଭାଇ କାହାକେ ଗରମ ଗରମ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ଆମେମାନେ ବି ପଲେଇ ଆସୁଁ ଇ ଜାଗାକେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଇ ଦାଦାଟା ଯେନ୍ତା ହିସାବେ କରେଇରେ ମିର୍ଚା ମସଲା ଦେଇକରି ଯେନ୍ ଇ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚଟନିଟା ଦଉଛନ୍ ଦେଖ ଚାଉମିନ୍ର ଟେଷ୍ଟକେ ଦୁଇଗୁଣା କରିଦେସି ଭାଇ। କରେଇନୁ ଦୁଇ ଜାଗା ବନେଇ କରି ଏଟା ପିଆଜ ପୁଜି ଦେଇକରି ଚାମଚ ଯୋଡ଼େ କୁଚି କରି ଏଟା ଆଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଧରେ ଦେସନ୍ ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ଦେଖ ବନେଇ କରି ଏଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବहन भी इनके आसिक चाउमिन ट्राए करसो भाई ओसम वाला टेस्ट से मात्र 40 टंकारे डबल अंडा वाला चाउमिन खाई कर शीत मासे आत्मा के भाई तृप्ति मिली जाएसी। इनु देखुछन बहुत लोग बाग आसिक चाउमिन भी खाउछन तार संगे संगे दादाटा अंडा भुर्जी भी बनाउछन जेटा हम ट्राए करूँ तार टेस्ट भी बहुत ओसम थिला। तार संगे संगे आपण मानकु सीधा अंडा भी इनु मिली जावा खाइबार लगी। तो एता लोकेशनटा होउछे हमर बरगढ़ कचरी पाखे सीमा फास्ट फूड माने इनके आसिक टेस्टी चाउमिन के एंजॉय करूँ।